What's up mga friends? Panibagong araw, panibagong buhay tayo ngayon mga friends. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, welcome po sa Pamilya Mahal. At kung paano magiging part sa pamilya ito, subscribe nyo na yan. Ganun lang kadali. For today's video mga friends ay meron na naman ulit tayong reaction video. Pero bago ang lahat, magsha-shoutout muna ako mga friends sa aking tawag to? Mga subscribers mga friends. At yun. For now, meron akong nakahanda. So, pagtyagaan lang nyo muna. Ito lang muna yung aking isi-shoutout. At sa next time na yung iba. Unang-una, shoutout kay In Memories, kay Mans Lem Vlog, kay SPI Ibrahim, kay RN Daily Dose, kay Gang Gang Officials. Shoutout also to Sela TV, JG and Family in USA. Shoutout kay Marosel Ann Mindaros Rex. Tapos shoutout to Girl PHTV, kay Kusinang Luto. Shoutout also to Diteski Santos Twin, kay Malo Aparihado, and last but not the least, Fai Kasim. So yun, maraming salamat. Patuloy niyong pagsuporta. At yun, dadako na tayo sa ating reaction video. At bago natin simulan to mga friends, gusto ko lang ipaalam sa iba na itong pagre-reaction video natin ay base lang po ito sa mga napapanood natin at walang kinalaman doon yun sa mga buhay-buhay natin mga friends, kasi minsan na i-relate natin mga friends wag tayong masyadong anong tawag dito, sensitive. So yun, itong gagawa natin ng reaction video mga friends ay balik tayo sa beatboxing mga friends. Ito kay Improver to mga friends. So wait lang, mag earpods muna ako mga friends. Yun. So, here we go. А музыку включи немного, не против? So, ayun mga friends, bago natin simulan mga friends, paano kaya kung yung tawag nito, yung nagbibiyahe kayo, sasakay kayo ng taxi, tapos ganito yung driver ninyo mga friends, ganito kalupit. Imbis na magsa sound trip kung sa stereo, ay iba yung ginagawa niya, nagbi-beatbox. Na-amaze ba kayo dito sa mga ganito mga friends? So yun, tuloy tayo mga friends. Tingnan natin reaction ng mga babae, mga pasahero ng mga friends. I'm really sexy, the boys don't know how to it's special cause behind you, so come around and be kept there, go baby, with the pump to the go baby, go baby, with the beans and maybe go. Wala pang gamit na microphone to mga friends. Ang galing. Как вам такая музыка? Tuwang-tuwa yung mga pasahero niya mga friends. Я сначала реально подумала, что музыка включена. У меня просто микрофон Kala nila may microphone. на шарфе подключен, поэтому меня через колонки тоже слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это сервис. Это дополнительная бесплатная новогодняя услуга. А знаете, как это называется? Вот я хотела вот спросить, битбокс? Ага. Tinatanong niya kung anong tawag sa ganong klaseng music. Неожиданно в такси, да? Вживую, да? 1, 2, 3, I can't find you, set me free, I will get a new one. Nag-change na naman ang beat. Can you hear me?
I'm still here, but it's time to leave, I'm sorry. It's time to leave, I'm sorry. Grabe si Improver, walang pakialam sa kung anong magiging anong magiging itsura niya pag ginagawa niya to. Ayan, napasilip tuloy yung babae. Nagtaka, sobrang taka niya kung anong ginagawa niya. 1, 2, 3, 1, 2. It's time to leave, I'm sorry. Grabe yung bass. Sobrang amazed yung babae, talagang sinisilip niya si Improver. Спасибо. Аплодирую стоя. Спасибо. Что-то слишком жарко стало. Пора убавлять печку, кажется. Если вы так постоянно музыку делаете, конечно, вам жарко. А это сложно? Ну, я лет 15 уже этим занимаюсь, поэтому вот вы видите результат моих тренировок 15-летних, получается. На самом деле вообще снимаю ролики всякие. ТикТоке? Ну, нет, ТикТок у нас не работает же. В Инстаграме, Я просто на не Ютубе. сижу, не знаю. Много подписчиков? А вот угадайте. Сейчас Какую-нибудь на цифру Ютубе. просто рандомную, А, случайно. Ну там, давайте скажем, 30 тысяч. Больше, Да? да. Офигеть. Tinatanong nila kung ilan ang subscriber ni Improver. Больше, 300. больше. О, миллион! Меньше. Ну, 500 000, короче. Охренеть. Вы не против, если я с вами, например, ролик залью? Как вы реагируете на мой битбокс? Да, конечно. Давайте. Можете потом посмотреть на себя, если хотите. Хорошо. Типа мы сейчас пока ничего не знаем, да? Он снимал все это время. А, да! Блин, Он же сказал, что он снимает. Я только потом тоже на камеру посмотрела. я вообще не видела эту камеру. А я думала, это... Господи. регистратор как будто, да? Да. Buti si Improver hindi na di-distract sa mga ganito. Habang Снимала тоже. Если вы меня Nakikipagkwentuhan снимали, habang если вы меня tumatakbo, будете tapos куда-то, ну, может, sinasabayan niya ng выкладывать beatbox, stories, отметьте pagbi-beatbox меня. niya yun. Можно Найду давай. сейчас. Multitasking. Спасибо. Офигеть. Посмотри, как реагирует. А почему вы нам эту песню не спели? А могу спеть? Let's get down, let's get У меня в основном down. только иностранные все. А ну, я сниму вот. Let's get down to business. Да. Third beat. Pangatlong beat na ito mga friends. Let's get down to business. One more time to get it. We've got a million. I just like this. Let's get down to business. Let's get down to business. Talagang napapabidyo yung babae. Grabe yung bass. Шок. Спасибо. Ну все, с вами реакция точно 1 000 000 просмотров теперь. Вы очень хорошо. Мы как первобытные. Все, Всё, спасибо тогда. большое. Всё. Мы будем ждать. Хорошо. Всего доброго. So, yun. Хорошего дня вам. Спасибо, до свидания. Second set of passenger. Битбокс? Ага. Что-то знакомое. А слышали, когда
губами, музыку делают ртом. Да. А, вот и есть. Вот. Исполни что-нибудь, не против? Давай. Medyo mabilis tong beat na to. Tonight, try to find delight. So hard, explain my heart, flame. Tonight, try to find life. Grabe, sobrang bilis. Нет, чё ты Ayaw makapaniwala ng mga pasahero. Молодец. Спасибо. Красавчик. А вы знаете, что такое битбокс? Pangatlong set o passenger na to mga friends. Я вот занимаюсь, давайте я вам исполню чуть. Давай. So, in-introduce niya yung pagbibitbox niya. Ito na. Ang galing. Понравилось? Да, очень прикольно. Спасибо. Вот и приехали уже, да? Очень клево. So, yun, Спасибо. bumaba na. Хорошего дня. If you like this video mga friends, hanggang doon lang yan mga friends. At if you like this video, just give this video a thumbs up. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, hinihikayat ko kayo na please do subscribe my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para magiging updated kayo if I had a new video uploaded on my YouTube channel. At dahil masungit ang panahon ngayon, ingat po tayong lahat. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli. Peace out.